Jora kolok maromui bubagrani bodol tiprammo thano krak lai tubna logirinai 26 Asrambari constituency block president Khogesh Deborma tini haste cabinet tiprasa hamkrai mantri borangorang Vikas Debormani yagromui BJP bana ramkhar Tulasikor hati malkhungba thak thai thongnokhlawo tiprammo tha bodolo puila frutongmani sanmung kaisa paithago dal bidal sanmung wngmani bai o bodolno puito chawi manliya haini bagino BJP bodolo tongui dofani kok sasinai hini saka Khogesh Deborma tei Tulasikor amjani tiprammo tha bodolni 315 nukhungni 1200 voter tubui BJP bodolo phaika hini sakabo Norogni stato triple engine bai sarkar aroni bisingo nung bobagrani sokriyo warriors tamo phelai mungtong o tiprammo thana yakari diri nung BJP bana romanang na ang to tiprammo thani president tongmani tini BJP inka Asrambari block president tini triple engine ya bugoni tiprammo thani su rajyo sarkar simse jo edis bole jonu manniya amon bangi sindukha thame 2021 singjota pal khai sing age anchul dirgodin khaja khai feika ora sar bijar uncle sar orome sar ogri song hai bor pal khai thana 2021 se tiprammo thana edis wa atam kaske didoi sing khai feika sindukha abur tame dabi sit getar tirpalena te sing tiprasarok pal khanjaga kindapur sing marajan logi sing khai sing abur sarkar tuka শুনুয়া কিন্তু আবো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দাবি খেতাম ইলেকশন থাকে না দাবি খেলে দাবি খেলবো শুনুকা 5 বছর প্রায় 5 নম্বর দাবি ফেরমো দাগাতাম দাবি তারপর শুনুকা তাকাই জেনারেশন তো জেনারেশন নেক্সট জেনারেশন নো जों বাই খাইলে আইকে তংয়া जों যতন শিব ত্রিপুরা রাজ্য আমন আশা করে সিনি বুবা গরানো যেহেতু সিনি মহারানী কি সিংহ সিনি 2024 ni BJP bo जोंनो যত বুট দিদিখা आं महाराज मन आशा खालाम महाराज बना हामदों नाय आं निजी दिनै BJP आव जयनिं खा इजा आस्रामबारि ब्लक प्रेसिडेन्ट आं सारा तिरपां बावना सालाय सिनि आं मन बिश्वास मन आशा जों एडिसिओ सिनि BJP नि सरकार फायै सिनि तिरपां जत्त बान्थाय सक्ताय बरन रिनाय एबं बरन सम्भव जों आबेगो तंयावै गुबै मकल नायसिगै जों जतनो पाल खायै भारतबर्षनि BJP हाय दल खतनो जों पाल खाय भोट होइसे जों मा जिदिरनाय एबं जिदिरनाय ini ang asa kaya ang jek toman jaga sinaro asram bariwo tinta edisi ingo klayo chit klayo ma asram bolok ni andar sang tipamo tar bolok kinu je ekta bidhan sabha ho kaisa ka 9 hal hal asram bari tai kaisa ka 10 kulai champa hawa tai kaisa ngagai 11 maharam report 11 maharam report tinta bisi klayo asram bari ni bidhan sabha ni noi asram bari hal hal klayo noita village committee आइगो खलाय 12टा पर 23टा विलेज कमिटी वो सिन जत सिन तिरपामो त खाइ तने ताकुक सं राजु त BJP जॉइनिंग खने बलै संबाय दापे तापे जो खाले खानाबो 11 नय हालाली वो खाना कि भारत माता की आइगे न जॉइन तिनी और आन यांग नार जत न आन आश्रम बरांग आइ तमन ताबुसि यांग 10 खुलाई चंपा हारसन और पूरा डिटेल जत और डिटेल टंगो प्राय 315 परिवार এবং 1245 পরিবার जों दिनै बुटार 1245 बुटार जों दिनै जयनिं खायका आनि आंमा लगि दङ जोंनि साबजुनानि जयेन्ट चेयारमेन ब्लक भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि चेयारमेन सं सिनि दा पवेन्द्र सं डिस्ट्रिक्ट मेम्बर सं सह যত বিসিনি চেয়ারম্যান মেম্বার ফাयै जों दिनै और যোগদান खायका এবং सिनि 10 खुलाई चाम्पा हावानि सिनि प्रार्थी सार बिमल हाजार हाजार बुटा कपलाय खायना भारत माता की 11 माहारनि पुरो सिनि ताखक बिलु जमा देना बसं हाजार हाजार बुट बाय कबलाय खायनाय भारत माता की नुगो नय हालाला सामबारिबो जों हाजार हाजार बुट बाय सारन रबसं कबलाय खायनाय नाय जता हास्ते नाय तने ताखते बकरा सारन सानाय जों आबेगो तयावै गुबैयाव फायसिनि जे मानथाय सदे दिसो जों पालखा तुलायनो आसाते बिसास नारगिनो नंजों कयजौ हामबाय